Everything has been seated up. The crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Team Cebu City will battle against Team Dumanhog in their best of 3 games bakbakan mga kaibigan here in Barangay Lutak, City of Naga. This bakbakan event sponsored by GB Fiber Internet and CCTV Services, Queen Friendship, Edwin Sil, RGB Game Farm, and GMB Prince mga kaibigan. Organized by Konsyal Balister Canonigo Cabrera and Busdong Kandol, og under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. Okay, game 1 on the way. Okay, to open it up, Team Dumanhog's ball mga kaibigan. Okay, here's Nonel Amakna, the pride of Dumanhog, to serve. Opening salvo natin mga kaibigan. Kontra sa Team Cebu City, Robert Sadam. Service yung Nonel para Onone. Game 1 of the best of 3. 3,000. Para. Nice exchange mga kaibigan of both teams. Out ball. Ang tira ni Sadam Forever. Ono, 0 na, 0. Shout out yan ni Boss Bansot diri ha. Shout out sa ni Konsihal Balister Canonigo Cabrera, usa na sa organizer nato dire sa atong bakbakan dire. Fire in the hole, wala binumba, walang katao-tao. Tao po. Dinukdok ni William Oberes, the pride of Naga. Shout out Sir Jonathan Arqueron. Shout out Boston yan, Maricel Pasat Tiempo mga kaibigan. Dia sa Guadalupe Carcar, owner of Maricel Anthony Chicharon. Shout out sa akong Yuyo dia sa Goodsan Kyoto, ni Yuyo Emiliano Borborquiano. 3.40 na, 4-0. Wana marangkada kagad ang team Dumanhog. Early sa atong game 1 ha. 5-0 na, 5-0. Shout out Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Shout out Konsyal Silso Gabudada. Para size niya 5-0. Wala. Sadam. Jobert again. Over Richard, answer by Baby Orly. Ay, niluta pagkaplastada pero bati ang resulta kay nanitbag ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 6-0. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Gusto mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. DJ's favorite Disco Mobile, Arnoco Ono. Agay gipadpad na sa Idol Jobert Pikang William. Answer Bisadam. Nunil. Tuara. Wana, nagkasubukan na. Palitan na ng mga malalakas na tira. Iyon o, aba Nonel, pasok Luningning. City 0 na, City 0. Kini para 8, servisyong Nonel, servisyong totoo. Baby Orly, the coldest engine in a volleyball dayon. Ala Nonel, grabe di naman matabas-tabas mo mga tira Nonel. Grabe Nonel 8-0 na, 8-0 mga kaibigan. Binaon ng buhay ang Team Cebu City sa game 1. Nonel Amakna again. Tora Jobert. Toto. 9-0 na, 9-0. Servisyo Nonel. Tara. Baby Orly na Nonel Amakna mga kaibigan is wearing di Maricel Anthony Chicharon jersey mga kaibigan. Servisyo Nonel. Jis na para 11 na ni. Wala. Baby Orly. Ala. Isibol. Given by Mr. Explosive.
Corner shot by William Oberes. Sumakay pa kayo. Sabi ni nila William Oberes. 11-0. Ang Team City. Para daw sa game 1. Servisyon Nonel. Daog. Inside, daog na. Wala, double P to. May daog ang team dumanog sa game 1 ha. Sa score nga 0-12. Sabi na ang team mo lang